बिजनेस एसोसिएशन के, ट्रेडिंग एसोसिएशन के जो लोग टॉप लाइनर आए हुए थे, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मैंने भी वहाँ कुछ कोशिश की कहने की। लबोलबाब ये है कि सारे लोगों का मुत्तफ़िक़ा फैसला है ये कि जो कुछ अंदेशा हम महसूस कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के कन्विक्टेड होने के बाद, ये इजाज़त मिलने के बाद कि वो बैरून मुल्क इलाज के लिए चले जाएं और वहाँ से फिर बैठकर पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, वबांग दौल किया, सब ने सुना, छुपी हुई बात तो नहीं है। उस बातों पे गौर करते हुए और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो वबांग दौल खुली धमकी दी पाकिस्तान की आर्मी को, एसोसिएशन ने एक फैसला किया और वो ये फैसला है कि अगर इन तमाम खदशात को पाकिस्तान की आर्मी दूर नहीं करती तो फिर अभी से ये फैसला हो चुका है कि हम फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं करेंगे, किसी किस्म की भी नहीं करेंगे। और अगर खुदा न खास्ता ये देखे भाले चोर, बेईमान, डाकू जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा हर तरह से तबाह कर दिया, इन्हीं को अगर दोबारा लाने की तैयारियों में कोई मशगूल है, खुदा न खास्ता, ये खदशात हैं, मैं कंफर्म बात नहीं कर रहा, तो फैसला ये हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट विल लीव दिस कंट्री, ये छोड़ के चले जाएंगे। फॉरेन इन्वेस्टर ने बिल्कुल हाथ उठा लिया, ये कह कर के किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट हम नहीं करेंगे। उनका कहना ये है कि यार ज़िंदगी में भी दोज़ख में रहें, गंदगी से अपने हाथ तर कर लें, मरने के बाद यकीनन इन सब का खामियाजा भुगतें और वहाँ भी हमें दोज़ख मिल जाए। ऐसी ज़िंदगी क्यों गुजारें हम कि हम पैसे भी खर्च करें, साफ़ सुथरा काम क्यों नहीं हो सकता, होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है और दोबारा फिर उन्हीं लोगों को, प्रूवन चोरों को, यानी इसमें कोई शक तो अब रह नहीं गया कि ये लोग कौन लोग हैं। क्या मौलाना फजलुर रहमान को हम लीडर मान सकते हैं? क्या अल्ताफ हुसैन को हम लीडर मान सकते हैं? क्या नवाज शरीफ को हम लीडर मान सकते हैं? क्या आसिफ अली जरदारी को लीडर मान सकते हैं? क्या महमूद खान अचकज़ई को हम लीडर मान सकते हैं? क्या असफंदियार वली को हम लीडर मान सकते हैं? जहन में एक सेकंड में आंसर ये मिलता है कि बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है ये नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। तो अगर पाकिस्तान की अफवाज किसी भी तरह से उन्हीं लोगों के कंधे पे हाथ रख के दोबारा इन्हीं चोरों को मजबूत करके लाने की कोशिश कर रही हैं, तो फिर ठीक है भाई, आपका मुल्क है, पाकिस्तान की आप फौज हैं, ताकतवर लोग हैं। जैसे पहले भी जनरल जिलानी को मिठाई का तोहफा देने पर आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया था, जैसे होंडा 50 पे फिरते हुए आदमी को कराची से उठाकर सिंध उसके हवाले कर दिया था, बाद में वो रॉक की गोद में जाके बैठ गया था। आसिफ अली जरदारी को चुन कर ला कर आपने सदर पाकिस्तान बना दिया था। महमूद खान अचकज़ई को अपने साए में लेकर उसके भाई को वहाँ गवर्नर और उसकी फैमिली को सारी मिनिस्ट्रियाँ बलूचिस्तान में दे दी थी। असफंदियार वाली की फैमिली को आपने KP के हवाले कर दिया था। मौलाना फजलुर रहमान की खिदमत करते चले जा रहे हैं आप, मदरसे पे मदरसा, वो बदमाश पाल रहा है, मदरसा तो नहीं है वो दहशतगर्द पाल रहा है। उसने खुद कहा कि काबुल में जिस तरह अफगानिस्तान में अमेरिकन फ़ौज का हाल किया उन लोगों ने, हम तुम्हारा यहाँ वो हाल कर देंगे। नौज़ुबिल्लाह, इस्तग़फ़िरुल्लाह, कैसी बातें हैं ये फैसला हुआ है, मैं आपको बता दूं, और ये बड़े ही पावरफुल लोगों का फैसला है, जिनको तजर्बा है, जो जानते हैं ये सब बातें, उनका फैसला है ये। वो कहते हैं कि यार एनफ इज एनफ, अब हम ये काम नहीं करेंगे, जो होना था वो हो गया, हमसे गलतियाँ हुई, हमने कर ली, मजबूरी थी या मौके की आवाज़ थी, कुछ भी हुआ, हमसे गलती हुई, अब नहीं करेंगे हम गलती। तो नतीजा यही होगा कि सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ से वापस होगी, यहाँ का कारोबार बिल्कुल जो आए चोर चक्के वो चलाना चाहें उन्हीं की फैमिली में चलता रहेगा कारोबार। अगर वो सबको मंजूर है कि यहाँ सारी इंडस्ट्री नवाज शरीफ की हो, सारी इंडस्ट्री
आसिफ अली जरदारी की हो, सारे दहशत गर्द के जो मदरसे हैं वो असफंदियार वली और मौलाना फजलुर रहमान के साए में चले। चकजई की बातें पाकिस्तान के खिलाफ वबांग दुहल करता हुआ जहाँ जहाँ से पैसे वो बटोर रहा है, खाता पीता चला जाए। तो पर ठीक है, फिर ठीक है, पाकिस्तान फौज को ये मुबारक हो, आपका मुल्क है, आप लोग यहाँ के वाली वारिस हैं, आप लोग जो करना चाह रहे हैं यही काम तो आप कीजिए, वरना इन सवालात का जवाब किसी फोरम पे ISPR जो बातें कर रहा है उसको समझाएं कि वो आपकी तरफ से एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। क्या ये चोर उचक्के कन्विक्टेड लोग इस तरीके से बात करेंगे इस मुल्क में, तो फिर फ़ायदा क्या। जहाँ पे शरीफ आदमी और बदमाश आदमी को दोनों को बराबर की कुर्सी मिल रही है, तो वहाँ पर शरीफ आदमी बदमाश के साथ क्यों बैठेगा। बैठेगा आप दूसरा बदमाश भी वहाँ साथ बैठाइए और तीसरी कुर्सी पे आप बैठ जाइए, फिर ये काम आप करते रहिए। मैं फिर आपको आज की बात बतला रहा हूँ, और वहाँ पे मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, वो खुद लेंगे अपना नाम। उन्होंने जो रिजर्वेशन बनाया है वो गवर्नमेंट को उन्होंने परसों चला जाएगा, उनको वो भेज देंगे, वो आप पढ़ लीजिएगा, अपलोड भी कर देंगे हम, वो भी देख लीजिएगा। ये एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन हो रही है। मैं आपको बताऊं, सारे बिजनेसमैन बिल्कुल वबांग लाउड एंड क्लियर ये कह चुके हैं कि अगर दोबारा ये लोग आए, यही जरदारी, यही नवाज शरीफ, यही असफंदियार वली, यही मौलाना फजलुर रहमान, यही अल्ताफ़ हुसैन, यही चकजई, तो ये फिर ये मुल्क आपको मुबारक हो। फिर हम इस मुल्क में मुश्किल तो बहुत पड़ेगी, ऐसे ही होगा जैसे हम कब्र में उतरेंगे, इस मुल्क छोड़ने का मतलब तो यही होगा। लेकिन हम इस काबिल हैं कि दुनिया के तमाम इलाके हमारे लिए खुले हुए हैं, हम कहीं भी जाएं। हम तो आपने ये सुना सिराज की बातें, और चूंकि मैं इन्हें 60 साल से जानता हूं, मुझे मालूम है कि ये दिल की बात कर रहे हैं, और बिजनेस वाले कराची के इनकी बड़ी इज्जत रखते हैं। लेकिन क्या ये मुल्क बर्दाश्त कर सकेगा इस बात को? अगर ये, जैसे उन्होंने कहा कि हमने पैसे मुल्क में ले आना बंद कर दिया है, इन्वेस्टमेंट बाहर से बंद हो गई है, अब अगर आपने ये बातें मानी नहीं, और अगर चोरों को चक्कों को वापस आप ले आते हैं, तो फिर हम अपना पैसा भी इस मुल्क से निकाल के कोई और जगह जाके बैठ जाएंगे। आपको पता है कि मशरकी पाकिस्तान के बाद जो कुछ भी हुआ, जब वक्त आया और उन्होंने ख़ास तौर पे हमारे पंजाब के इलाक़ों के टेक्सटाइल मिलों को फिर मौका दिया, वहाँ वो बढ़ चढ़ के वहाँ चले गए, बड़े खुशी से वहाँ बैठे हुए हैं आज तक। ख्याल रखें ये मुल्क का, ख्याल रखें इस मुल्क की मुसीबतों का, ख्याल रखें कि एक आग फट रही है, कर क्या रहे हैं हम सब। मैंने कई तकरीरों में कहा है, खुदारा कुछ करें, और अगर हम नहीं करेंगे तो हम इस मुल्क को तहस नहस करके छोड़ेंगे, और बहुत सी आफतें, मुसीबतें। आज मैं कुछ लोगों से माफ़ कीजिएगा, कल मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा मुझे, और वो और सूबे के थे, सिंध के नहीं थे, उन्होंने कहा जी कि दरअसल मसला ये है कि कोई वारिस नज़र नहीं आता, कोई अपनी जिम्मेदारी पे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता। ये बहुत बुरा हो गया है, ये और मज़ीद बुरा होता जाएगा। और जैसे कि सिराज ने कहा कि अगर आप चाहते हैं इस तरीके से हरकतें हों, तो फिर तौबा तौबा तौबा, सामने क्या नज़ारा है। हर आदमी इस मुल्क में 2 लाख रुपए का कर्ज हो गया है उस पर, अब कितने और हम कर्जों में जाने के लिए तैयार हैं। हर इंसान को मुसीबतें पैदा हो रही है, वो बोल नहीं पाता, और लोग डर गए हैं, घबरा गए हैं। ये मेरा ख्याल है कि अगर हम ज़रा से तवज्जो दें, जो बात हो रही है, इन्होंने ये बात भी की है। और ये इमरान खान
وہ کیا کرے؟ مگر وہ کر سکتا ہے، کیوں نہیں کرے؟ ٹی وی پہ آ کے بھائی ووٹ تو تجھے دیا ہم نے یار، تو چپ کر کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اگر یہ بات بزنس ایسوسی ایشن کے سینئر بزنس مین کر سکتے ہیں کراچی میں ایک برنچ میں بیٹھ کر، تو پرائم منسٹر ہے کیا؟ تو یہ خبریں نہیں ملتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی بڑی بڑی وہ ساری باتیں کر کے چلے گئے اور تو وہاں بیٹھا پرائم منسٹری کا مزہ لے رہا ہے کہ میں ملک کا پرائم منسٹر۔ کہاں کا تو پرائم منسٹر ہے یار؟ پرائم منسٹر ہے کہ تو پتہ نہیں کیا، میں کیا بولوں یار۔ اس سے تو بہتر ہے کہ ہیرا منڈی میں کوچہ شہباز میں جا کے ہار پکڑ کے بیچنا شروع کر دے۔ چھوڑ یہ پرائم منسٹری، یہ پرائم منسٹری تیرا شعبہ نہیں ہے، تیرے کو کرنا ہی نہیں چاہیے یار۔ رہ تو شان سے رہ، یا شان سے ٹھوکر مار کے آ ہمارے اوپر دوبارہ مل، ہم تجھے دوبارہ 2/3 میجورٹی سے لے کر آنے کی کوشش کریں گے۔ اگر رہ آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ چھوڑ دے سیاست، دبا کر پلیز۔ ایسے ملک میں کیا کرنا ہے یار رہ کے؟ کیوں کر رہا ہے یہ کام؟ ملک میں مرے جا رہے ہیں ہم، ملک کی محبت میں غرشار ہوئے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ ہمیں ذلیل کرنے پہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ گھسیڑے جا رہے ہیں، پرتال میں زمین میں دھسائے جا رہے ہیں کہ مر جاؤ سالو تم لوگ، تمہاری محبت کی ٹکا ویلیو نہیں ہے، ویلیو تو مر جاؤ سالو تم لوگ، تمہاری محبت کی ٹکا ویلیو نہیں ہے، ویلیو تو وہ ہے ہمارے پاس نواز شریف کا جو بینک میں پیسہ ہے، جو ان کا مال خزانہ دبئی سے آئے گا، جو امریکہ سے زرداری کے نوٹ آئیں گے، ڈالر آئیں گے، اس میں ہمارا شیئر ہے۔ تم غریبوں کا ساتھ دینے سے ہم کو کیا ملے گا؟ یہ بھول گئے تم لوگ کہ اصل دولت تو ہم ہی لوگ ہیں، یہ غریب ہی تو اصل دولت ہے پاکستان کی، یہ مزدور کسان، یہی تو دولت ہے پاکستان کی، یہی اصل پاکستان ہے۔ مگر اگر ان کو تم لوگوں نے اگنور کیا تو پروردگار تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا، یاد رکھنا۔ اوپر بھی ایک طاقت بیٹھی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہی ہے بڑی ہر چیز کو کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ یہ نہیں کرو، پوزیشن کلیئر کرو، ہمیں سمجھاؤ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ورنہ میں نے جو آپ کو آج ایک خبر دی ہے جھوٹی ہوا میں نہیں ہے، یہ حقیقت پہلے آپ کو بیان کی ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو یہ بتلا دوں، دا مومنٹ آپ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان کو کندھے پہ بٹھایا آپ نے، یہ سارے لوگ یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ناچنا لے کے مولانا فضل الرحمان کو، نواز شریف کو، مریم کو، یہ جتنے چور اچکے فراڈیے 2 نمبری لوگ ہیں، یہ زرداری کو، اچکزئی کو، اسفندیار ولی کو، الطاف حسین کو بھی بلا لینا، پھر تم لوگوں کی خوب بنے گی۔ کہتے ہیں نا خوب بنے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے تو یہاں تو سالے 8-10 دیوانے ہیں اور دیوانوں کے سردار تم لوگ ہو۔ بٹھا لینا ان کو اپنے گود میں، کل چلاؤ یہ ملک۔ پہلے بھی چل رہا ہے نا، یہ ملک چل رہا ہے، یہ ملک چل رہا ہے۔ کس نے یہ تباہ کیا؟ تم لوگوں نے، ان لوگوں کو لا کے 2 ٹکیوں کو، پھر وہی آپ پر توڑ رہے ہیں ان کو لانے کے لیے۔ یار کیا بولا جائے یار، کچھ سمجھ میں نہیں آتا بھائی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال میں نے اپنا پیغام آپ تک پہنچا دیا، پتہ نہیں یہ عمران خان تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے، چیف آف دی آرمی اسٹاف تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے، پہنچے نہ پہنچے، جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا بھائی۔ ہم ملک کے لیے دعا گو ہے، ملک کے لیے ہم دوا گو بھی ہیں، پروردگار سے ہماری دعا ہمیشہ یہی رہے گی، ہم یہاں رہے مالک نہ رہیں، ہمارے ملک کو ہر مصیبت سے بچائے رکھنا پروردگار۔ اس پاکستان کی فوج کو تھوڑی سی عقل دے دے میرے مولا۔ چلانا سیکھے ہیں بندوق، مگر چلا دوسری چیز رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ ٹینک پر بیٹھ کر انہوں نے ٹینک چلانا سیکھا ہے، ہارمونیم بیٹھ کے اب کمرے میں ہارمونیم بجانے لگے ہیں، تو یہ ٹینک والا ہارمونیم کیسے بجائے گا؟ یہی میں سوچ کے پاگل ہو رہا ہوں۔ اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، یہ فوج ہی اس کا جواب دے سکتی ہے، دینا چاہیے اس کو جواب۔ ہے کوئی اس فورم پہ اس کا جواب دینے والا تو میں سننے کو تیار ہوں، ضرور سنوں گا، دے جواب۔ یہ وہ بغاوت کی بات ہے جو انتہائی عشق میں پاکستان کے رہنے والے واسی، جنہوں نے ہر کچھ یہاں لگایا ہوا ہے، وہ دے رہے ہیں۔ اب آپ سب سنیے، جواب تیار کریں، حالات سدھاریں، کوئی بھی اس سے نہیں بچے گا۔ سب کے نام لیے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اور ایک بزنس مین کو اتنا بولنا میرا خیال ہے کہ ایسا پیغام ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے پاکستان کے لیے کرنا ہوگا کیونکہ آپ ہی ذمہ دار ہوں گے سارے، اور ان کو موقع دیں خدمت کرنے کا، جو اس ملک کو محبت سے پیش آتے ہیں اور ملک کے غریبوں کو محبت سے حل ان کے طرف بڑھانے کی کوشش کریں، ان کی مصیبتوں کا۔